Oy! 2 points. Keep side number 3. Our side ball. This game is brought to you by Pedro El Pedro. El Pedro, ha? Pedro, ano gagawin mo? Depensahan mo, Pedro! Uy, iwan! Nice defense. Other side ball. Fast break opportunity. Wide open! 2 points! My goodness! What again? Goro! 3! Parang nagpapos sa ere to. Tapos bigla magpapasok. Nakakalitong bantayan eh. Taigo. LB. No good. Oh! Ay! Nalipas lang. Rebound ni LB. Inside. Duare. No good. Rebound. Inside eh. Tumabaw. Tumabaw na gagawin mo. Paupaw. Inside. No good. Kapag mo yan. Rebound na naman. Kanina ulit kay Goro. Brownie. No. Medyo, ano gagawin mo? Medyo, uy, lumutang. Wala naman. Kanya ulit. Baking. 2 points. 6-3. Two points. 6-5-6. Kami mukha niya ni Pedro. Pedro, kaya mo na. Pedro, kaya mo na, Pedro. Uy, nice move. Tupaw-paw. Oh, putata! Emilio Yogi! Putata ka! Crazy go! Uy! Wala naman! Kanina yan! Kaya Paolo, kinikula po! Anong gagawin mo? Kinikula po! Kinikula po! May kasama ka natin lahat! Oh! Wala! LP sumalaksak! Teardrop! LP 2 points! Grabe ka naman LP! The smoothness! Wow! Oo! High kick! Rebound! Ang lakas nun! Oh, si Pedro, ano gagawin mo? Pedro, lumutang! Grabe naman sa pasa yan, Pedro. Last 8 minutes. Uy, behind the back. Save ball. Nice goal. Pedro, anong gagawin mo? Pedro, sumalaksak. Nakita. Inside the wrong pass. Uy, uy. Oh, iwan ka. Oh. Goro, huminto ang paligid. 2 points. Yogi. Uy, parang si Yogi lang. Pasa ni Yogi. Ay! Brownie, tumaw-paw, kikula po. Uy, took inside eh. Sayang sa Kim. Taigo, lapas. Inside. Erpedo, alayo niya. Anong gagawin mo? Oy! Bam! Inside, Sowen. Nagmamadali. Kung ito na po. Ito na po, anong gagawin mo?
Rebound! Herpedo on a lefty. My goodness, Pedro. 10-7. Uh-oh! No good. Oh. Last 5 minutes. Oy! Wala! Ano ka, SDA? Kid Kolapu versus Milioji. Oy! Kid Kolapu. Wow! Grabe ka naman. Kid Kolapu. 10-7. Labang pa rin kayo tatlo. 3 points. Ay! Kim Saide, ano gagawin ko, Sir Kim? 3-point win! Ayan na siya! 3 by Kim Saide! Sir Kim, dapat pala 3 points eh. Inside, ang laki nun! Foul! Good foul! Sir Kim, forward lang kayo ha, Brownlee ha. Sorry ka, dyan kayo, Brownlee. Ay! Wow, 2 shots. Oh, kaya pa. Aga pa tayo. Oo! Pau-pau, anong gagawin mo, Pau-pau? Pau-pau! Ay! Nice pass! Ay, baklaran. Thank you. Bro, send mo sa akin na paid cash ha. Yung message mo sa akin. Yung paid ka. Message mo, paid ka. Oo, message mo sa akin. Huli ka. Milioji, anong gagawin mo? 2 points. Napakaswabe lang. Simpleng-simple ng basketball. Parang inaantok si Wargen, no? Left side, 3 points, Brownlee! LP, ano gagawin mo, LP? LP, dire-diretso! Pasa na pala! Painting! River LP! LP, pasa kay Erpeso! Erpeso! Wow! Two shots, Erpeso. All 12. All 12 lang, ha? 13-12. Last 1 minute and 40 seconds. Kailangan manalo kayo. Oy! 14-12. Pau-pau, ano gagawin mo? Pau-pau, ano ba madali? Ayos si Pau-pau! Crossover! Ano na yan? Huli ka! No fear. Hermeto! Lumutang! 2 points! 16-12. Last 1 minute and 20 seconds. Sabi sa'yo, deal drop yan eh. Alalaki niyang pao. Inside. Ayun o. Rebound. Nice rebound. Erpedo, anong gagawin mo? Oh ha, oh. Uy, 3 points. Goro, nag-slow mo ang paligid. Goro, uy.
Mr. Slomo. Ikaw na si Mr. Slomo. 3 seconds. Kinoperan ka ni ni Mr. Slomo. Herpeso, lampas! Nakapirma! 2 points. 12. Inasipling-sipling ang basketball. Oh, huli na! Inaatok ka yan! Oh, jump ball, same ball. Last 10 seconds. 2 points. 5 seconds. Game ball.